नमस्कार जय जगन्नाथ मु आपन स्वागत करछि आउ एक नुआ ब्लॉग को। आज भी हमर भोजी भातर आयोजन अछि। आज भोजी भातर कारण हला हमर जे किशन भाई तांकर जॉब हे छि तो सेही खुशी रे तांको तरफ रु से आज दउछन्ती पिला मानन सेपटे हमर स्टार्ट हे जिवनी मोर टिके पढा पढी थिला तो एबे सरीला चलंतु जिबा जागा उपरु देखिबा केते बाट कोन हलानी आसंत जगह पर आसिकी पहुँच सारी जेहेतु टी आसवा लेट हो गला तो सबकि स्टार्ट हो गला। चलते देखा कौन केते दूर प्रस्तुत होती भाई आमर मसला भी कसवा स्टार्ट कर सारे सेपटे भाई मैंने धीरे धीरे सब आमर हेल्ले प्रपिना भाई ये भी जड़े यूट्यूबर किंतु कौन करिया जेहेतु तांकर काम बहुल व्यस्त से ब्लॉग बनई पारना एपटे देखिपे आमर कचुम्बर रायता काकुड़ी फाकुड़ी सब कटा हो रेडी अच्छी सेपटे आमर पियाज भी रेडी एठी आमर चिकेन चिकेन भी आमर मैरिनेशन होपटे रेडी आमर तो जेहेतु आसवा लेट होगा तो सब धीरे धीरे आम भाई मैंने करदे एठी आम सब भाई मैंने कोऑपरेटिव देखिपे आहरी भी आमर पिला आस आज आम पिला संख्या हूँ 20 जन एतिक अच्छा बाकी आज सब जा कम धीरे धीरे आसिकी पहुँचे। आज बिरियानी भोजीर टोटाल स्पॉन्सर होती आमर किशन भाई आज से खुशी रोचे कौन पाइना तांकर जॉब हो सारी खाली बास जॉइनिंग बाकी अच्छी से माने खुशी रे मुह देखा चाहूना सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स सीआईएसएफ रे से जॉइन करुछंती डिसेंबर मासरे से ही खुशी रे तांको तरफ आज बिरियानी से भाई थिला हमर 20 वर्ष तजुर्बा आम चिंटेंकर होची 25 वर्ष तजुर्बा ये भाई गोटे हिस्ट्री अच्छी माने ये आगुरी आंकर रेकर्ड थिला 365 दिन आइंस खाती किंतु तांको मुहर आज बिहेव सुनी कि माने आश्चर्य सब जहा लगुची चिकेन आमर पाखापाखि 60% हो आसिले पानीटा मल्ले आमर भातटा भी रेडी होगी अच्छी देन भातटा आपरे दिया हबो एठी आमर रोसई चलती एपटे आमर किछि पिला आछंती एबे चलंतु आ गोटे जगह आमर भी खटी चलती सेठी भोजी ट्रैक्टर ऊपर खटी देखि परदिबे सब पिला आमर एठी ट्रैक्टर ऊपर तांकर खटी चलती सेपटे आमर चिकेन भी प्राय हेई आसिलानी एपटे आमर भाई भी कचुम्बर पई जहा जहा दरकार पियाज काकुड़ी से सब काटिकी सी तांकर काम व्यस्त सी कौ दिन भी काम करेनि जेन जानवे बिरियानीटा आमर होउची से दिन भाई आमर कहे कि नाई मत तुम सी कहया भी पड़ोनी सी आसिकी कचुम्बर सी लगी सेटा एक्चुअली लगुच किंतु मिछ कह कथा ना सी एक्चुअली भल ही बनाती यही को दोनों ये हले दोनों दे जो इधर पॉइंट पे बिरियानी मसाला हां केवड़ा वाटर एटा माने कौन पड़े खाली चापाटा दिया कि दम हम हार्डली मतलब मो जान 15-20 मिनट ना 15-20 मिनट आमर बिरियानी रेडी सेपटे आमर भाई लगिगला कचुम्बर पकई दही फही पकई सी चल
ଭାଇ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ଦାନ୍ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦାନ୍ତଟା ତାଙ୍କର ବହୁତ ସଫା ତ ସବୁବେଳେ ଖୁସି ସିଏ। ଖୁସିରେ ବଞ୍ଚିବ ନା। କଣ କି ଏଇଟା? ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ପୁଦିନା, ଧନିଆ, ଲଙ୍କା ତାକୁ ମିକ୍ସ ହେଇକି ପେଷ୍ଟ ହେଇଛି। ପେଷ୍ଟ ଆଉ ହଁ ହଁ। ପୁରା ଚିପୁଡ଼ି ଦେଲେ ଭାଇ ଆମର। ଗୋଟେ ଦେଖିଥିବେ ଅଟାରେ ତ ଚାରିଆଡୁ ମାନେ ପୁରା କଭର କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି କଣ ନା ବହୁତ କ୍ରିଏଟିଭ ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି। ଭାଇ ଆମର ଇଟାରେ ଦମ ଦେଇଛନ୍ତି, ଇଟାରେ ଆମର କଭର ହେଇଛି। ୟା ଉପରେ ପାଣି ଅଛି, ପାଣି ଉପରେ ଦମ ବିରିୟାନୀ ହାଣ୍ଡିଟା ଅଛି, ତା ଉପରେ ଇଟା ଦିଆଯାଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବ ମାନେ କୋଉ ଭଳିଆ ମାନେ ଆମର ମାଇଣ୍ଡ ହଉଛି ଛୁଆଙ୍କର। ଇଏ ମାନେ ଇଏ ଆଙ୍କର ଇଏ ଗୋଟେ ବିଚିତ୍ର ମଣିଷ। ଗୁରୁବାରେ ନନଭେଜ ଖାଇବେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରବଚନ ଦେବେ ଗୁରୁବାରେ ଆଇଁଷ ଖାଇବା କଥା ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଏପଟେ ସେ ଖାଇ ଦବଉଥିବେ। ଦହି କଚୁମ୍ବର ଆମର ରେଡି। ଏବେ ଆମର ରେଡି ହେଇସାରିଛି, ଏବେ ଆମର ଅନବକ୍ସିଂ ହଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଟପ୍ ଭିତରେ ବିରିୟାନୀ ଟପ୍, ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଆଗରୁ ଥିଲା ଇଟା। ମାନେ ଆମର ସବୁ କ୍ରିଏଟିଭ ମାଇଣ୍ଡ, ଏ ସବୁ ଆଇଡିଆ ହଉଛି କିଶନ ପ୍ରଧାନ। ଇଏ ହଉଛି ବିରିୟାନୀ, ଆପଣ ମାନେ ତ ଦେଖିନଥିବେ। ଏବେ ଆମର ସବୁ ପିଲା ଆସି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆମ ବିରିୟାନୀ ରେଡି, ଆମ ରାଇତା ବି ରେଡି। ଟେଷ୍ଟ ଅଛି? ସାଇ ଆଜି ମାଜି ତ ସବୁବେଳେ ଫସିକି ପଡୁଛ, ତୋର ଶୁଭର ଆଜି ମାପିବ। ଏ ଶୁଭ ଆଜି ମାଜି ଦଉ। କାହିଁ କଣ କୋଉଦିନ ତ ମାଜିବା ମୁଁ ଦେଖିନି, ତୁ ମାଜିବୁ। ବିରିୟାନୀ କେମିତି ହେଇଥିଲା ଆପଣ ପ୍ଲେଟରୁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଏଇ ଯୋଉ ଚିକେନ ଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭାବନ୍ତି ବଳିବ ବୋଲି, ଏଇଟା ବି ଯିବ। ଖାଇବା ପିଇବା ସରିବା ଉପରେ। ବିରିୟାନୀ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଥିଲା, ପୁରା ପୁରା ଟପ୍ ସଫା, ଦହି ବି ପୁରା ସଫା। ଦେଖୁଥିବେ ସେପଟେ ଆମର ସବୁ ଭଣ୍ଡା କୁଣ୍ଡା ରେଡି, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲା କେହି ନାହାନ୍ତି। ଭୋଜି ଆରମ୍ଭରୁ ଠିକ ଖାଇଲେ ଯାଏଁ ସବୁ ପିଲା ଥିବେ, ତାପରେ କଣ କରନ୍ତି ଆଗରୁ ସବୁ ଆମର ପିଲା କଟି ଯାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଗୋଟେ ନିୟମ ହେଲା କି ଆମର ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ଷ୍ଟାଇଲ ମାଜିବା ପାଇଁ କେହି ପିଲା ରହିବେନି, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ଷ୍ଟାଇଲ ହେଇଛି, ଯୋଉଟାକି ଆମର ସ୍ପିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମାନେ ଯାହାର ନାଁ ଆସିବ ସିଏ ମାଜିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର ସ୍ପିନ୍ଟା ପଡ଼ୁଛି, ଯାହା ନା ଏଠି ଉଠିବ ସେ ଭାଇ ଜଣଙ୍କୁ ଚୁପଚାପ ମାଜିବେ। ସ୍ପିନ୍ କରିଦେଲେ କ'ଣ ନା ଯାହା ନା ଉଠିଲା ସେ ତ ବାଧ୍ୟ, ସେ କିଛି କାମ କରୁ ନ କରୁ। ତ ଏବେ ସ୍ପିନ୍ଟା ପଡ଼ିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହା ନା ଆସିବ ସେ ବାଧ୍ୟ ମାଜିବ, ସେ ଯୋଉଠି ଥାଉ, ଘରେ ଥିଲେ ବି ତାକୁ ଫୋନ୍ ଅଛି ଆସି ମାଜିବ। ତ ନା ଆମର ଆସିଛି ମାନେ ମୁଁ ନିଜେ ଏବେ ମୁଁ କରିହଉନି। ଭାଇଙ୍କର ଆଜି ପୁରା ମୁହେମା ହେଇଯାଇଛି, ଭୋଜି ଖାଇଛନ୍ତି ବାସନ ମାଜିକି ଗଲେ। କଣ କରିବା, ରୁଲ୍ ଇଜ୍ ରୁଲ୍, ତ ସିଏ ଯାହା ଉପରେ ବି ଲାଗୁ। କିନ୍ତୁ ମାଜିଲେ ବି ଆମର ଗୋଟେ ରିୱାର୍ଡ ବି ଅଛି, ଯିଏ ଲାଷ୍ଟକୁ ମାଜିଯିବ ତା ପାଇଁ ଆମର ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍, ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ରୁଲ୍ ଅଛି। ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଯିଏ ରହିବ ମଜାମଜି କର, ଭାନିଲା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଅ, ଘରକୁ ଯାଅ। ଖାଇବା ପିଇବା ଶେଷ, ମଜାମଜି ଶେଷ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯୋଉ ଆମର ରିୱାର୍ଡଟା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ତ ନାହିଁ ଆଜି ହେଉଛି ଆମର ସ୍ପ୍ରାଇଟ୍। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ବିଦାୟ ନେଉଛି, ଜୟ ଗୋପୀନାଥ।